Alright. So actually for MEC500, it is numerical methods with applications. So I want to show my screen. Saya baru je buka SIM dan in system we have 17 student. Dalam grup WhatsApp kita pun saya rasa ada berapa dalam grup WhatsApp? Let's see. Grup WhatsApp ada 19. Okay, is there anyone, ada tak kenal kawan-kawan yang grup WhatsApp ada tapi tak join kat sini? Siapa kelas rep ya? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan. Boleh jawab tak siapa kelas rep? Okay, saya dah letak dekat chat attendance, online attendance dekat eFuture. Later, please everyone tick on your name sahaja. Yang lain yang mana belum buka camera, please turn on your camera. Okay, in system ada 17, group WhatsApp ada 19. So I'm not sure siapa lagi yang tak muncul. Do we have Ahmad Fikri? Ahmad Fikri ada tak? Ada. Okay. Ahmad Fikri ini sem lepas ambil mikropi dengan siapa? Sem lepas ambil dengan Madam Haflaiza. Hafiza. Okay. Muzammil? Ya, saya. Okay, ni kelas 6D juga? Sem lepas? Lepas kelas 4C. Oh, sem lepas 4C dengan siapa yang mikropi? Mikropi Madam Hafiza. Okay. Amir Sharif? Amir Sharif ada tak? Amir Sharif bin Muhammad Akram? No? Ada tu. Tak ada? Ada. Oh, ada. Okay. Ni pun kelas Madam Hafiza juga? Dengan kelas Madam Hafiza juga Yang lain please turn on your camera. Ammar bin Muhammad Fauzi? Ada. Mana satu? Okay. Main kopi dengan? Main kopi ambil sem ni baru ambil. Oh, sekarang ni sem 6 ke 7? 6. Sekarang ni sem 6, main kopi baru nak ambil. Okay. Khairi Auni? Madam Hafiza. Sama dia orang. Madam Hafiza baru je balik. Khairi Auni Amirah Okay, Muhammad Amir Irshaduddin? Muhammad Amir? Ada tak Amir? Tak ada. Muhammad Fahimullah? Saya, Madam. Okay, Fahimullah.
Dari tadi lagi dah nampak dia punya kamera bagus. Okey. Jangan tutup lepas ni. Dengan Madam Hafiza juga. Saya dengan Sesukarno. Okey, Sesukarno. Okey. Muhammad Haris. Muhammad Haris Saya. bin Ma'azli. Mana satu? Saya. Adik. Sekejap eh. Okey. Tapi tak nampak muka. Ah. Oh, siap angkat tangan. Bagus. Okey. Muhammad Haris. Ni ramai kelas Madam Hafiza kat sini ni. Saya bersama. Alright. Muhammad Hazimi. Saya madam. Mana satu? Hmm. Okey. Muhammad Izzuddin. Saya madam. Ada. Muhammad Muhaimin. Saya madam. Okey. Muhammad Rafiuddin. Ada madam. Saya. Rafiuddin ni nama macam my brother. Okey, Muhammad Ridwan. Okey, Ridwan ada. Muhammad Zakwan. Zakwan Zainal Arifin. Okey. Muhammad Faris Haikal. Ada tak? Faris Haikal. Faris Haikal tak ada? Perempuan Auni seorang je eh. Okey, kita Faris Haikal tak ada. Roskam Ilmi. Roskam Ilmi ada? Ada juga. Baik. Lagi satu Amirul Wajdi. Saya madam. Mana Amirul? Saya. Okey, nampak. Dia di tengah laut. Jangan tak ada line sudah. Okey, so yang tak ada tadi Amir Ishaduddin, Nik Muhammad Faris, Roskam Ilmi. Kalau tiba-tiba muncul balik, please bagi tahu. Okey. So, this is kod kita ni apa sebenarnya? Apa kod kita? Class rep siapa? Saya nak star kat sini ni. Nanti kalau kawan-kawan dia hilang, saya cari class rep ni. Class rep 4C siapa? You guys ni campur-campur ke memang sebelum ni memang seketul 4C? Cepat. Campur-campur ke memang Ada yang campur. campur? Hmm. Oh, kiranya sem lepas ada yang 4C, ada yang bukan macam tu? Yes. Okay, tapi kalau class rep siapa sebenarnya? Kalau lecturer cari orang tu je, orang tuju. Siapa? Semua tak nak, semua tak nak jadi class rep. Semua tak nak jadi class rep. Boleh buka ni lah, undian. Buka undian, nanti kita buat poll dekat grup WhatsApp. Okay, tapi WhatsApp group semua dah ada, dah join kan? Nanti kalau apa-apa saya nak info ke ataupun hilang ke apa, saya petik ya siapa-siapa yang dekat group WhatsApp tu. Okay. Alright, kod kita apa? Anyone? Apa kod subjek kita ni? Rafiuddin? MEC500. MEC500 stands for what? Apa nama kita? Numerical method. Numerical method with application. Boleh nampak tak slide saya? Boleh. Boleh Nampak. Okay. Alright. So today, actually we will go for the briefing sahaja. Saya nak bagi briefing je sebab hari ni, pagi tadi ada kelas ke Pak Si?
Ada. Ada. Kelas apa? Ada. Pagi tadi kelas Ada. apa? Control. Design. 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 Design tu pun nanti hujung-hujung semester nanti memang you guys akan kejar-kejar nak siapkan kerja dia juga. Okay, so untuk first class as for today, I will not go through our syllabus lagi. Kita cuma akan pergi on briefing sahaja. Because this is my first time mengajar dengan kelas 4C dan dekat kelas ni saya rasa macam tak ada nama yang familiar. Saya ada 2 kelas for MEC500. You guys kelas 4C, lagi satu saya ajar kelas 2D. Untuk 2D pagi tadi 10 to 12. Untuk kelas 2D tu saya rasa 80% my previous student. Sebab semester lepas saya ajar kod MEC 523 Macro P dan diorang beramai-ramai masuk dekat kelas tu. Jadi bila saya nak ajar MEC 500 ni rasa macam ajar Macro P pula. Sebab student yang sebelum-sebelum ni ambil Macro P kan. Alright, so as for dengan you guys, class 4C, this is my first time jumpa dengan you guys. Katakanlah kalau you guys tak tukar kelas dah, this is enroll sekarang ni class 4C, END 6M 4C, up until hujung semester tak tukar kelas and then we will be together up until Julai sampai Ogos. Okay, kita akan bersama-sama sampai Ogos. Susah senang kita akan menghadapi bersama. Okay. Alright, so our code is MEC500, numerical methods with applications. It is actually with applications. Nanti kita akan tengoklah, you guys akan nampak kenapa dengan applications. Okay, and you guys boleh panggil saya Madam Rosha or Dr. Rosha, mana-mana pun boleh. And this is my office, Tower 1, level 10, 5C. Nanti bila once dah balik ke campus, if you have anything nak discuss ke, boleh datang dekat my office lah. Alright. This is our course informations. Our credit unit is 3 credit units and we have contact hours, 2 hours for lecture and another 2 hours for lab. Okay, for lab ni kita akan buat dekat makmal komputer. Okay, and you guys are supposed to be in semester 6 tapi ada seorang dekat sini, ada seorang yang semester 7. Dalam list of nama yang sudah ada dekat sini lah. Okay. And actually untuk our contact hours ni 2 hours dekat classroom and another 2 hours is dekat lab. Even dekat lab kita tak akan buat 100% masa yang kita allocate in the lab untuk buat eksperimen pula, untuk buat practical test lab lah. Kita akan sambung juga dengan lecture dan once a while kita akan buat untuk lab. Okay. And this is our course outcome. Kita akan libatkan dengan PO1, 2, 3 dan juga sebenarnya CO4. Okay, and yang bawah ini adalah computational approach ataupun ini adalah tools yang processing tools yang kita akan guna to solve the problems yang ada dalam numerical methods ni. Okay, this is our syllabus content. How many methods yang kita ada dekat dalam MEC500 ni? Ada yang dah tengok nota? Okay, sebelum tu saya nak tunjuk, ada yang dah tengok nota kita? Muhaimin dah tengok? Belum. Okay, nota belum. Alamak, tak tengok nota. Sebab baik hari ni tak belajar lagi kan? Okay, nota saya dah masukkan dekat sini. You guys pergi balik dekat MEC 500 4C ni. Okay, so kat sini nanti kalau ada assignment, quiz ataupun apa saja yang saya suruh kat submit, kita akan guna this medium. Okay, platform ni. And then for the notes, you guys boleh pergi dekat general and dekat sini ada files. Note semua saya dah upload in here. Sorry, dia line lambat sikit dekat campus using online class dan jadi dia akan lambat lah. Okay, you guys go here ada notes. Okay, so tadi saya tanya ada how many chapters? We have 6 chapters. Sekejap lagi kita tengok one by one. We have 6 chapters. You guys please download the notes from here. Kalau nak ambil dari YouFuture pun boleh. But then if you ask me, yang sini lagi latest lah. Yang YouFuture tu saya dah masukkan semester lepas. Okay. Tapi sebenarnya benda yang lebih kurang je, tak jauh beza pun. Alright. So another one here is the textbook. Textbook, this is numerical method for engineers. The textbook that we will use.
Ataupun kalau if you want to get further information ataupun regarding any selected ataupun any sections, you boleh pergi dekat this one, the textbook. Okay. Alright, so this is our syllabus content. We have chapter 1 is on introductions. Before that, I want to cerita sikit what is actually the numerical methods. Okay, actually numerical methods are sets of mathematical techniques we use to solve numerical problems. Okay, apa masalah numerical problems ni normally? Okay, kita guna to solve for problems that are difficult or impossible to solve analytically, ataupun yang kita bila kita nak buat kira-kira memang susah ataupun terlalu panjang. The problem is complex with sometimes dia akan related with algebraic operations. Okay, and then for the numerical methods involve the algorithms. Kenapa algorithm? Because dia kan applications. Kita akan guna, dia macam guna tools lah. Okay, involve algorithms that approximate solutions to mathematical problems through iterative procedures. Iterative tu meaning that if we have sets of data ataupun if we have problems, kita solve dia few times sampai kita dapat error yang betul-betul kecil ataupun acceptable. Okay, why we have to learn this numerical method with applications ni? Kenapa nak belajar? Because normally problems yang related with engineering dia akan jadi kompleks. Masalah tu kompleks dan kita bukan easily nak solve x tambah y sama dengan berapa-berapa. Okay, dia ada macam functions, ada variables. Jadi benda yang macam tu kita tak boleh nak easily solve. That is why kita akan guna numerical method teknik ni lah. Okay, and because the numerical methods provide powerful tools for approximating solutions. Kita nak approximate, contohnya kita ada satu function, kita nak cari dia punya root, dia punya faktor dia. So kita approximate this certain value, kita dapat, and then dapat tengok dia punya error. Lepas tu kita approximate lagi, tengok error. It's supposed to be the error makin kecil lah, because kita buat daripada one iteration until the next iteration, the next iteration. So error tu dia macam kena makin kecil, makin kecil. Okay, for this semester you guys akan belajar subjek control kan, MEC500 ataupun MEC500. Itu adalah untuk control engineering. Untuk control engineering contohnya, kita ada satu input and kita ada output. So dekat tengah tu we have the system lah, the system itself. So dekat dalam sistem tu ada few block diagram, sama ada amplifier ke, ada voltage regulator ke contohnya lah. And then ada controller. So kita nak output is the one yang generate daripada sistem tu is the desired output yang the best one. Maksudnya kalau kita ada input, output tu dia tak ada oscillations ataupun tak ada disturbance. So how to get the best output is by minimize the error. How to minimize the error? Kita akan ada let's say kalau kita ada closed loop system. So from the input dia akan ada feedback. Feedback dia masuk balik dekat input. Dari output tu, sebelum output dia keluar and then masuk balik dekat input. Itu yang kita akan tuning so that error yang kita dapat tu dia makin kecil. So katakanlah kalau first time lalu error dia besar sikit, so kita tune. So second time lalu maksudnya second iteration kita tune. So third time third iteration. So itu yang maksud dia iteration. So how many times kita akan repeat the process. Okay. So itu yang round of error ni kita akan belajar in chapter 1 lah. Kenapa nak belajar error? Sebab kita nak sistem yang stable kan. So kita nak kecilkan the error. Okay, and then in chapter 2 is on the root of equations. Kita ada two methods, bracketing dengan open. Dekat dalam bracketing ada dua, dekat dalam open ni ada 4 to 5 methods. Okay, and for this one akan ada assignment under this chapter 2. Alright, for the assignment, it is actually individual assignment, tetapi you have to solve the problem by grouping. Maksudnya akan ada satu problem, katakanlah dalam group tu ada 4 orang. So 4 orang ni akan solve each method. Seorang ambil bracketing method, seorang ambil open, yang ni ambil Newton, yang ni ambil secant method. So satu problem akan ada 4 method. So lain-lain method akan lain-lain dia punya percentage dia lah, dia punya output.
Okay, so you have to compare. Itu adalah on assignment 1. And then we will go to chapter 3. My planning is to complete chapter 1 and 2 before cuti raya. Harap-harap sempat lah for this chapter 2. And then next cuti raya we will continue with naik raya lah. In campus we will continue with chapter 3. Okay. Kalau tak sempat maybe half of the chapter 2 after naik raya. Okay. Chapter 3 is on linear algebraic equation. This one is on metric. Kalau pernah belajar lah. Metric 2x2, 3x3. Okay. Itu on chapter 3. And then assignment must be submitted before the test 1. Okay. For the assignment yang tadi ni. And then in test 1 will be somewhere in week 8 ataupun week 9. Okay. I hope week 8 lah. Say by week 8. Okay. And then kita akan sambung with chapter 4 in curve fitting, and then in curve fitting akan ada assignment 2 pula. This assignment 2 will be by grouping. Okay, the report pun submit by grouping. For this one, curve fitting is kita ada data and then you want to approximate on the data collated lah. Okay, so this one you have to find the set of data by yourself. Okay, and chapter 5 is on the numerical differentiation and integrations. Kena cari kalau integrations is area under the curve, differentiation cari slope. Okay, ada few methods juga dekat bawah ni. Okay, and chapter 6 is on ODE, ordinary differential equation. Okay, dia ada few lah, inertial, boundaries. Kat dalam ni ada few methods, range cutter methods. Nanti kita akan tengok. Alright, so deadline for chapter 2 is right before start dengan study week. Okay, for assignment 2. And then test 2 pula dekat during exam week lah, macam biasa. Alright. Okay, so this is the software that we will use. Excel. Okay, sebelum ni you guys biasa guna Excel kan, tetapi just masukkan data, dapatkan table. But then it is actually untuk Excel ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Okay, kita try tengok boleh pergi tak? Alright, so this is for Excel video training. Nanti saya akan share slide tadi dekat WhatsApp group and then you guys boleh try. Okay, this one especially untuk formulas and functions. Okay, apa lagi yang penting kat dalam ni? Okay, for template pun nanti I will share with you guys the template. Boleh try buat. Because the Excel, dia ada banyak lagi benda yang kita tak explore. Okay, that one is on Excel. Ini adalah tools, dia lah sebenarnya untuk numerical methods solutions tu. Okay, another one here is the MATLAB on RAM. Alright, so for this MATLAB on RAM, it is actually exposure for you guys untuk buat assignment. Okay, lagi satu is GNU Octave ni. Octave ni, this one is open source. So you guys boleh download sendiri. Just Google je, nanti akan dapat dia punya installer. For MATLAB ni, dia kena ada license actually. Saya ada dia punya installer, but I can't. Installer dia besar sikit for MATLAB ni, so saya tak boleh nak share kat WhatsApp ke ataupun Google Drive. So once nanti you guys dah balik ke campus week 4, nanti I will share dengan you guys dia punya installer for MATLAB. Kalau saya lupa please inform untuk dapatkan MATLAB installer. Why it is important? Because nanti you guys akan guna untuk buat assignment tu. Okay, untuk buat assignment guna MATLAB. Alright, so this is the mana tadi? Okay, here. Please nanti everyone, saya akan bagi link ni dekat WhatsApp group nanti. So everyone, please create account. First kena create account and then you have to complete the course modules. Ada few ni lah, ini dia punya subchapters dia. First is on the command, MATLAB desktop, and then vectors and matrices up until the plotting data. Ni pun semua penting. Okay, programming dia. Bila dah complete all, you get 100%. Akan dapat sini 100%. This one is saya dah start dah. Okay, and then you have to share with me your certificate. Okay, certificate nanti I will give the link to submit via Microsoft Teams. Certificate dia
Seperti ini lambatnya. Okay, so this is contoh sertifikat dia lah. Okay. This is contoh sertifikat. So you have to complete until dapat 100%. Okay, kenapa ni penting? Sebab nanti nak buat assignment. Jadi kena belajar buat MATLAB kat sini. Okay, this one is free je, tak payah bayar apa-apa pun. Alright. So that is untuk this software. Okay, next one. This one is apa yang kita ada dalam each of the chapter. Introductions macam yang tadi tu, we have the errors and Taylor series. Okay. This one is on chapter 2. Chapter 2, let's say we have a function yang merah ni. So we want to get the roots. Kita nak dapatkan dia punya faktor dia ni. Okay. So it is either 2 roots, 3 roots. Nanti kita akan tengoklah how many methods that we can use untuk solve the roots of equations. Okay. And for chapter 3, let's say macam contoh gambar here, we have 2 lines. Satu yang blue and another one is green. If we have 2 lines, so meaning that we should have 2 equations. First equations yang atas and then the second equation. When we have 2 equations, meaning that we have 2 variables, x1 and x2. Okay, let's say we have another one kat sini, ada lagi satu line. So kalau satu line lagi, dia akan ada 3 equations with 3 variables lah. Okay, and for this one, kalau 2 lines, 2 equations, meaning that it is 2 by 2 matrix. Okay, kalau 3 equations, it is 3 by 3 matrix. So untuk linear equations ni kita guna, kita akan belajar matrices in the chapter 3. Okay, for test 1, it is will be covered on chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay, next is on chapter 4. Chapter 4 is on assignment 2. Ingat tadi yang I've mentioned, assignment 2 kena cari sets of data. Kalau you guys tengok kat sini, it is yang ini set of data yang dot-dot ni. The blue dot is the data. And then yang merah is the regression line lah. So dia ada regressions and interpolations. Ada spline dekat dalam ni. So data kita akan tengok. So this one is linear regressions. So untuk kita estimate dia punya predictions untuk data kita boleh guna linear regressions atau interpolations. Okay, so untuk yang assignment tu, you have to cari data sendiri and then tengok methods mana yang nak guna. Okay, yang macam mana nak pilih the best method tu? Bila kita apply, nanti we will see the error lah. Kita akan tengok true error dia, approximate error dia macam mana. Okay, yang error paling kecil is the best. Okay, and chapter 5 is on differentiations and integration. Okay, kalau yang the first one here, ini adalah integration. Integration is area under the curve. Yang ini. Okay, and kalau differentiation, it is slope of the curve. This one. So we have the line and then this is the slope. Okay, for chapter 6, it is ODE, ordinary differential equations. Kita nak cari rate of change for a process. Okay, for a process kita ada rate of change. Kalau momentum ke ataupun dia punya accelerations. Any problems yang related with engineering. Okay, kat dalam ni juga adalah range kata method. Nanti we will go dekat dalam chapter 6. Okay, and this is assessment. Normally students dia berminat part sini. Kan, betul tak? Yang part assessment ni biasanya orang akan lagi berminat. Alright, so for this our MEC500, it is 100%. We have test 1 30, test 2 30. Okay, and assignment 1, yang ni yang individual tadi tu, will be carry 20% and by grouping also carry 20%. So total altogether akan jadi 100. Okay, lecture and also the practical. Practical ni yang kita akan buat dekat assignment lah. Okay, kita semestinya each of the chapter tu kita akan buat sama dekat dalam lab. Okay, kalau sempat ada masa kita akan buat and then kalau tak sempat only specific chapter saja. Okay, for the practical. And this is the recommended textbook like I've shared earlier tadi, yang Numerical Methods for Engineers by Chapra, this one.
Soft copy dia ada tadi. Okay. Alright, tu sahaja. Apa lagi yang I termiss to inform with you guys? Any question? Ada yang nak tanya apa-apa? Any question? Semua faham? Rafidin tak ada soalan. Haris okey? Okey madam. Kenapa semua senyap je, malu dengan saya? Ridwan? Oh, mentang-mentang lah tak pernah belajar dengan saya, semua macam sopan santun je hari ini ya. Kalau dengan Madam Hafizah korang bising je dalam kelas ya. Jangan main-main, nanti saya boleh tanya dia macam mana student ni dengan dia. Madam Hafizah tu hari-hari datang berkunjung ke bilik saya ni. Okay. Tak ada ke yang nak tanya, subjek dia susah tak? Tak ada yang nak tahu Madam, ramai yang fail subjek ni. Baru Fail nak tanya tadi tak nak tanya kan. Sebenarnya kalau tanya saya subjek ni dia banyak maths. Sebab kalau ada yang dah tengok nota, kita punya nota tu banyak formula. Okay, sebab kita nak solve problems kan. So banyak formula, tetapi formula tu bukan formula yang senang-senang, yang X tambah Y, tak. Sebab it is complex engineering problems, complex problem lah. So problems tu dia bukan formula yang simple. Tetapi formula tu tak perlu hafal. Baik subjek ni. Because nanti masa test it is either provided the formula akan bagi dekat attachment. Salah satu cara, satu lagi you guys boleh bawa dekat dalam tulis sendiri dekat dalam satu kertas. Contoh macam mana ni yang student saya hari tu. Dia kena tulis by hand. Ini yang hari tu lah. So dia tulis semua formula. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So nanti boleh bawa. Okay. Tulis formula je lah. Tulis jawapan tak ada fungsi sebab soalan berbeza. Okay. Dia salah satu. Sama ada dia beri formula. So kalau beri formula tak boleh bawa. Kalau tak beri, dia boleh bawa. Untuk test. So I will inform. Lecturer nanti akan inform lah boleh bawa ataupun tak. So memandangkan our assignment pun 20% untuk individu, 20% untuk grouping kan. Jadi failure rate tu tak tinggi sangat pun sebenarnya. As long as datang kelas, faham, kita ada formula yang panjang tetapi kalau you faham apa isi-isi yang kena letak masukkan dekat dalam formula tu, insya-Allah boleh buat lah. Okay. Kalau tak datang kelas, tak study sendiri, susahlah nak faham. Betul tak? Tapi kalau datang kelas and then faham dia punya formula tu, contohnya formula fx, fxy, fx minus 1, I plus 1 contohnya. So salah satu benda-benda tu kena tahulah. Okay? So tak susah pun sebenarnya. Alright. So ada lagi nak tanya? Sebenarnya hari ni pendek je, saya takkan pergi lagi pun dekat kita punya chapter 1. So untuk starting you guys boleh fikir-fikir nak grouping dengan siapa, and boleh yang untuk buat MATLAB on RAM tu nanti sekejap lagi saya share link sekejap. Yang MATLAB on RAM ni deadline dia saya nak bagi sebelum naik cuti raya. So sambil-sambil duduk kat rumah tu boleh start buat dia. Katakanlah tak semestinya kena habiskan all this 100% pada satu sesi je. You guys keluar boleh masuk balik nanti dia akan sambung.
Sekejap ya, saya send dekat group WhatsApp. Okay, so nanti you guys boleh try this MATLAB on RAM. Okay, ada soalan lagi tak? Ada lagi ke kawan-kawan you guys yang belum register untuk subjek ni? Itu ramai yang tersangkut dengan dynamic. Tak ada yang menjawab. Ramai lagi medium tak daftar. Ramai yang tak daftar lagi. Itulah sebab kalau daftar lambat-lambat saya takut nanti ada kelas yang kena tutup. Tapi ada yang problem dengan dynamic kan? Itulah juga masalahnya kan. Nak buat macam mana. Okay you guys, sebelum kita habis, saya dah masukkan tu link untuk YouFuture. Please everyone tick on your name, siapa yang muncul hari ni. Yang tadi saya panggil nama tak ada, is Muhammad Amir Irshaduddin, ni Muhammad Faris Haikal and Ruskan Irmi. Adakah? Adakah kat sini? MEC500 dia ada ke? Apa dia? MEC500 ada. Amir Irsyad mana? Oh, Amir Irshaduddin tu. Mic dia rosak. Mic rosak pula. Okay. Mic rosak boleh type je kat sini juga. Dia baju oren. Sarawak ni, dia Sarawak. Dia kat Sarawak ni. Mana baju Jauh oren? sikit. Saya mencari mana si Amir Irssyad ni. Baju oren. Baju orange medium. Sarawak energy ni. Okay. Dia patutlah duduk dekat angkasa lepas tu Tengok background dia Bukan kat Malaysia ni. Okay. Nik Muhammad Faris dengan Ruskan Ilmi tu tak ada Alright. So kalau tak ada soalan semua okey? Dia kadang-kadang bila ajar online kan, bila kita bertanya, kita tak dengar tau respons dari you guys. Jadi macam